ya liberation des prisonniers. Ni hizo mbili ambayo tulizungumuzia, tukatafuta hata njia, tukatia na contenu na methodologie na procedure kusudi iwezekane. Mpaka leo hii ninawazungumuzia tena, hakuna hata prisonnier wetu mmoja wa AFC M23 ambaye alifunguliwa kupitia hii mkataba wetu. Wengine ambao mulisikia walizungumuziwa kweli, wamoja walikuwa ndani ya vikaratasi vyetu, lakini walifunguliwa kwa woga ambao gouvernement ilikuwa nayo. Sisi tulitumana CICR iko naenda ndani ya maprison kwa sasa kwenda kuidentifie kwanza wafungwa wetu wote. Na kama nyinyi mnajua kuna wafungwa ambao tulisahau, mulipata habari, mutuongezee hayo majina, kwani ndani ya mkataba hii protocol tulikubaliana kama kuko majina ambao tulisahabu tutayaongeza kusudi wale watu wetu wote wafunguliwe. Tunaelewana? Ya pili tulipatana ndani ya hii accord cadre ni juu ya stabilisation. Kama vita inasitishwa kwa cessez-le-feu, inaomba kukue miradi ambayo itasindikiza fasi yoyote kulikuwa mabomoko na machafuko na kustabilize hiyo usalama. Inasema nini? Hii stabilisation ni kusema sisi ambao tunaendelea kufanya uongozi hapa ndio tunajua shida ya wakaaji wetu, ndio tunapasha kutumikia wakaaji wetu. Sio kusema tena watu ambao watatoka huko mbali hawajue shida ya population yetu au nom d'un certain rétablissement de l'autorité de l'État eti watakuja hapa kutekeleza hiyo. Ni sisi wenyewe tunakuwa hapa ndio tunajua shida wakaaji yetu, tutatumika pamoja na wakaaji kusudi tustabilize eneo yetu. Tunaelewana vizuri? Ndio. Na ndani ya hiyo accord cadre tulipatana mbele ya Amerika na Union Africaine na Qatar ya kwamba mazungumzo ambayo itafata ni kusudi tu résoudre les causes profondes ya makonflit. Wakati tutaingia ndani ya moja kwa moja hii vipengele tulita protocol, ni makozo profonde ya conflit tulifunga pamoja kusudi tuanze kuongelea moja kwa moja. Baada tunaongelea moja, tunaimaliza, tunaweka pembeni. Tunaongelea ya pili, tunamaliza, tunaweka pembeni. Mpaka tutamaliza hiyo protokoli yote 8. Kama tulishatumika protokoli 2 inabakia protokoli 6, munifate vizuri. Kabla tutamaliza hiyo protokoli 6 zote, tukishasikilizana tunafanya na calendrier na mise en œuvre yake gisi takuwa na baanimateur beba takuwa ndani. Baadaye sasa ndio ile yote maprotokoli yote develope tuliita hiyo, tukisha isinye na kutakuwa maanexe za kuwa matravail ya expert. Bana tufanizia par exemple madevi ya kujenga makamp de transit wakati wakimbizi wetu watarudia, au wakati wafungwa wetu watatoka Kinshasa kwenye watafikia, kwenye avieta wafikishia, kwenye tutaenda wa récupérer kusudi wafike fasi na tuweze kuwapatia matunzo ya kwanza, kufanya suivi psychologique. Ba expert na ba humanitaire betu wanaweza kucreate un espace inaweza kuwapokea. Ile madokima yote wanaita ma-annexe, nayo tunaitia ndani ya hiyo mkataba yote. Sasa njo tunaita accord de paix global. Tukisha isinye sasa njo tutaanza kufikiria namna gani tutaanza kuweka kwa mazoezi ou bien la mise en application ou bien la mise en œuvre ya accord de paix global. Inaweza kufanya hata miaka 2 na tuyafikia hiyo accord de paix. Tunaelewana? Na protokoli ya 3 manake njoo ya kwanza ilikuwa accès humanitaire et protection juridique. Mui action humanitaire kuna watu walipoteza vitu vyao. Kuna watu walikimbia mkono kama vile huko Sange, Luvungi, mulionaka Kunturo, visi walilunguziaka watu manyumba, muliona
hapa Kimoka, nafasi nyingi na Ruchuru, Nyiragongo na wapi. Wakati wakimbizi watarudia ama population ma déplacé interne wanarudia, wanaomba msaada fulani ama mbegu ama vyombo vya kulimisha, jembe kama vile mupanga ama jerikani. Nafasi gani watenda kupokelea hiyo? Mulikumbuka masomo iliharibika na kuko vituo vya afya viliharibika, kuna maaddiction ya maji iliharibika. Ile yote naingia mkifungo ya accès humanitaire na mabesoins sociaux. Kisha kuna kuwa protection judiciaire, wenye walilunguziwa manyumba zao, wenye waliibiwa mafugo yao, wenye walibomolewa manyumba zao, inaomba kukue protection fulani ambayo sheria inaweza kuankadre wale watu, kurudishia watu vitu waliporwa, wenye walifungwa kiolela kuwaindemnize juu jamaa mingi zilibomoka. Wakati walifunga pivot ya famille, responsable ya famille Kinshasa miaka 2 miaka 3, watoto wasome, walimufunga tu kwani walimustaki tu anafanana sura fulani ama ni mtu fulani ama anaongea na sisi ama ni ndugu yetu. Tuliomba mu hiyo protokoli kukue kipengele ambayo wanapasha kuendamnize. Kwa nini ulifunga mtu, kunyima mtu haki yake na unamuima unabomoa hata jamaa? Hiyo ndio protokoli ya kwanza ile tunasema protection judiciaire. Pia kuna watu kati yetu biko ba condamné à mort, kuna watu kati yetu biko na masanction. Hawa wa officier wetu wa polisi, kuna wamoja wale wa privé ma droits zao na wengine wanapatia masanction. Tulisema hiyo yote kwa ma protection. Munakumbuka mesure ya rétablissement ya confiance, ile maelema tulishota tukatia ndani ya accès humanitaire et protection judiciaire. Itaomba kuanile masanction zote, itaomba kuangusha mapoursuite zote, itaomba kuanile na makondamnation ya mort yote, kusudi watu wote waishi vizuri, hakuna mtu wa kuwaogopesha. Tunaelewana? Ndio. Kulikuwa protokoli ingine tulizungumzia ndani, rétablissement yenye mnasikiaka ya autorité de l'État. Kinshasa ilikuwa anatia mkazo rétablissement autorité de l'État. Mule tulitia makoze profonde karibu 3-4. Tulisema rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, tutafanya ma réforme politique, réforme institutionnelle na réforme judiciaire. Yote tutabadilisha forme de l'État, tutaizungumzia ndani. Ndio tunazungumzia fédéralisme, tunapasha kurefonde armée, réforme sécuritaire. Na ndani tunafanya uongozi bora, gouvernance nationale participative. Ni kusema leo hii kusudi uingie ndani ya gouvernement ni kijuano, mjuano. Tunasema wakati tafikaka Kongo watu waongoze, inaomba kuongoza autrement. Il faut ikuwe une gouvernance inclusive. Ndio maana hii gouvernance participative nationale. Tuta reformer police, tuna reformer administration, tuna reformer hii structure gisi mko na gabula ba centre nilisikia, inasaidia kuongoza kukua karibu na population. Uongozi unakaribia population, haiko kupiganisha pouvoir coutumier. Il faut tukona fasiria ba chef coutumier basiogope, parce que chef de centre na chef de cité premier collaborateur wake ni pouvoir coutumier ambayo iko karibu pale ma localité, manyumba 10. Baadaye mbele wafikishe wote biko na kiongozi moya ni administrateur wa territoire. Unaona kama sisi wote tunatumikia population. Zamani wa chef coutumier walikuwa wanakamata population kama vile ni mali yao, lakini wanapasha kujua population ni nguvu ya kujenga nchi. Na ndio maana mnafanya masantre ya Kibarizo, ya Kilorirwe, ya nilisikia fasi na fasi. Cela aide à faciliter l'administration et la gestion de nos populations d'une manière efficiente. Et vous devez collaborer avec fluidité avec le pouvoir coutumier. D'ailleurs, vous aurez même la bénédiction du pouvoir coutumier parce que bataomba mizimu ya batate iweze kuwasaidia.
Protokoli ingine ilikuwa disposition intérimaire en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux étrangers. Hapa ni vitu vitatu. Kitu ya kwanza, hatuwezi tukasinzia, hatuwezi kusema tuko nazungumzia amani kama hii magroupe armés locaux zote hatuya si désarmer. Tulisema tunapasha kudesarme mamilisi lokale, wazalendo na wenzao wote, mavikundi vyote vya maimai, nyatura, vyote yote tunawadesarme. Na munafanya kazi kubwa, na washukuru, na shukuru liwali wa jimbo gisi munasensibilize na bale ba leader ya magrupu arme biko na jiripoti. Ndio hatua kubwa hiyo tunapasha kufanya. Na nyinyi wa mobilisateur niko na kwa kila centre kuko chargé na développement, recrutement et mobilisation, muendeleshe kufanya kazi kubwa. Wakati munatoa silaha moja ndani ya raia na kiongozi mmoja wa hiyo group arme, munapunguza idadi ya watu wenye wangepata maazabu kwa nchi yetu na kwa mingine yetu, na mnaokoa hata uzima ya watu fulani. Donc tunapasha kudesarmer ma groupe armé nationaux yote, ma groupe armé locaux, ma milice locale. Ya pili, ma groupe armé étranger, FDLR, ADF, tunapasha kuzineutraliser. Wale ni watu ambayo wanakuja kwa kufanya terorisme, na dawa yao ni neutralisation, ni kuwasaka. Kama tunawanasa Waganda tunarudisha kwa Uganda, Wanyarwanda tunarudisha kwa Rwanda. Wale wa FDLR wanarudia Rwanda na ADF wanarudia Uganda. Na muliona hii vita Kinshasa likamata wale watu wote, liwatia ndani ya jeshi lake kusudi watupige vita. Ilikamata Codeco, ADF, inakamata FDLR, inakamata wa mercenaire wazungu, inakamata Warundi, inakamata watu wote ikawatia ndani ya jeshi. Na sisi wakati tunazungumuza na Kinshasa tunasema tunapasha kuneutralize wale wote. Na kama itatubidi kuneutralize hata FARDC, nayo tutajineutralize. Protokoli ingine ilikuwa juu ya identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Wandugu wapenzi, nyinyi muko wa leader, na hii shida ya identité ndani ya Kongo inaleta matatizo sana. Na kama tulifikia hatua ya kupata hata idadi ya maelfu na maelfu ya mia ya wakimbizi, ni juu wa ndugu yetu wengine walikanusha identite yao ya kuwa wakongomani. Ndio maana ulikutana wana mmoja wanaokosesha amani, wanakimbia vijiji yao, wanawachoma, wanawaua. Na hapa tulianza kupigana tena, na wengine tena walikimbia. Na kwenye wamoja wa ndugu zetu walibaki hapa karibu kwa hotel karibu. Siku moja nilifika pale, gouvernement ambayo ilikuwa hapa mbele ilikota tumana watu kwenda kuwawia pale tena kwa hotel karibu. Donc tuko na shida ya identite ndani ya nchi yetu, na tuwezi kusema tutapata solution kama tutatue shida ya identite. Kinshasa ilikuwa ishakatala hii kitu, tukasema kama tuongelee kitu njoo iko cause profonde ya madeplasement ya watu na kukimbia kwa wakimbizi. Wakatalia hata kufanya kandidaturi wale wasaki kama ni sio wakongomani. Hiyo yote tulifunga ndani ya hiyo protokoli ya kusema nous devons en parler. Tukisha kuizungumzia mzuri, pia cause profonde ingine, hatuwezi kukuwa na jeshi nzuri kama hii analinda usalama ya wazazi ya wengine na yeye wazazi wake wako mkambi. Inawezekana? Inawezekana? Mbona hapa amjibie? Inawezekana? Naye mzazi wake anabidi akuje alale, asinzie, afanye kazi ya kwake, apate kumatunda ya vijana ambao wanakuja kufanya kazi ya ukombozi. Haiko hivyo? Ndio maana tulisema pia hii shida ya identité na citoyenneté tunakabidhi ndani shida ya retour de déplacés internes waliokimbia vita, pia na shida ya wakimbizi. Inaomba Kongo tumalize karibu 500,000 refugiés ambao biko Uganda warudi, karibu 100,000 ambao biko Rwanda warudi, karibu 30,000 biko Burundi warudi, karibu 60-80,000 biko Kenya warudi, na Tanzania hivyo hivyo, hata Zambia. Wakimbizi wote wa refugee warudi ndani ya nchi yao, tujenge nchi yetu. Ingine protokolo ya 5 ou bien
ya 7 kama tunaongeza na zile mbili ni relance économique et sociale. Leo nyinyi njoo mnapigana vita kubwa hapa Goma na Bukavu centre na Ruchuru na wapi, wanakuwa na miaka mingi hapa, ni karibu miezi 10 watu walishaonja usalama. Vita kubwa inabakia ni la guerre économique. Munapasha kutumika kwa nguvu zote, musaidie population yetu, santé économique ya province ipande tena. Tunaelewana? Nyinyi ambao mnakuwa karibu na wakaaji kwa vijiji, ni kusaidia mlimo ufanyike vizuri, watu watoe rekolte ya mingi. Mupane mfano niona kama vile administrateur wa Nyiragongo alilima birai na foto zilenda dunia mzima, ilikuwa kitu ya ajabu sana. Akaenda kuvuna pamoja na wamama, ile kukusaba na ya mzuri. Unaona kiongozi anatia mikono chini, anatumika pamoja na population yake. Uongozi wetu ni uongozi ya proximite. Mwende kutere, musibakie kumapiro, mutumike na wakaaji, hapana kutia mkono kwa mfuko na wengine ndio wanafanya kazi. Kiongozi anaongoza kwa mfano. Na hii ku relance économique, watu wa ekonomi kwa hapa ya finance, departement ya finance, ni kusaidia namna gani watu wa pato ndogo wajiretrouver. Niliona mko nafanya control ya mastation, ni kitu ya mzuri sana. Ni kukadiria sana kusudi wasipandishe bei ya carburant. Wakati bei ya carburant ipande, transport itashuka chini. Haiko hivyo? Na kila mtu atapata namna ya kwenda kwa shughuli yake. Na hata transport ya bidhaa, ya materi, ya marchandise, ya chakula nayo itashuka, utaona, na kwa soko bei itashuka. Haiko hivyo? Na musaidie pia kupunguza taxe ya masoko, taxe marché. Mukadirie kusikue multiplicité ya taxe. Hiyo ndio itatusaidia hata wakati tunaenda nje, nasema huko kuna uongozi bora. Tunaelewana? Ni wale watu wa pato ndogo, wakati iko na pesa ndogo, anafika kusoko aeme hata kitu kidogo kusudi watoto nyumbani wakule, naye akue na furaha. Donc bitu ya transport, bitu ya mataxe ya kuma marché na bitu gani, mukadirie sana kusudi population wetu wa chini ajisikie kuna mabadiliko. Mabadiliko ya kweli tutaisikia ndani ya bus, wakati watu wanaenda mtransport wanazungumzia tuko na sinzia. Leo hii hakuna tena 40 voleur. Haiko hivyo? Leo hii hakuna mtu ananyang'anya simu. Hiyo ndio témoignage nzuri. Na wakati tunafikia sasa mtu anaenda kusoko, hakuna bule mataxe, mtu analipa taxe na hakuna kakitanse, hiyo kitu mupiganishe sana. Tunaelewana? Hiyo ilikuwa kati ya zamani. Sisi tulete mfano bora, tufanye relance économique et sociale, population yetu iweze kusikia kama imepata ukombozi. Protokoli ya mwisho, manaki ya 8, ni justice, vérité et réconciliation. Tulifikia hatua nasema wakongomani wote tuko divisé. Unaona kuna watu wangaliki wanajidentifie kwa kabila yao. Kuna watu ambao wanajua yeye yule sema mimi niko cadre, mimi anasema hapana, mimi niko mtu fulani, mimi niko X, mimi niko Y. Hapana, sisi tuko sisi wote wakongomani na tunatumikia nchi yetu. Na tulisema sasa kusudi Kongo tuweze kutatua shida kubwa ambayo inakumba wakongomani, kwani hatuko tena tarafa moja, hatuko tena nation moja, sherti tukreye kitu wanaita commission ya nationale de réconciliation. Na mule ndani tutaambilishana ukweli, tutajireconcilier kusudi tujenge nchi moja. Haiko hivyo? Na hiyo commission wakati tutaongelea ndani, kutakuwa watu kutoka AFCM 23 na watu kutoka upande wa gouvernement. Hawa wa opposant bote munasikiaka, soit revendication zao ziko upande wa Kinshasa, soit na sisi tunabeba ingine revendication zao. Donc kwa kilanswa wanajiretrouver kuma revendication zetu. Wakati wanaona kumunane kusudi tupate muda kuzitumika pole pole, moja kisha ingine kisha ya kufuata, mpaka wakati tutamaliza hizo protokoli zote 6 ambazo zilibakia. Baadaye ndio sasa tutasinye accord de paix global. Na hiyo wakati tutasinye accord de paix global, ndio sasa tunaweza kupanga calendrier ya mise en œuvre. Tunaelewana? Tuko tunaelewana? Nitamalizia tu kwa kurudilia ile protokoli 2 tulisinye. Juni ya maana sana, tulisema tuliomba wakati tulisinye hii accord cadre
watusaidie tufanye kitu wanaita evaluation. Evaluation tuone kwenye tunafikia mu liberation des prisonniers. Kisha tukaomba tufanye evaluation ya cessez-le-feu. Munaona hata leo hii ndege ziko natoka Burundi na madrone zinakuya zinaua watu. Biko na violer cessez-le-feu. Sisi kazi ambayo tunafanya peke yake ni kuproteger population yetu. Wakati biko natupa mabombe bila kukadiria wanaua watu. Hiyo mtego walifanya hapa Goma, walitafuta watu uwe watu Goma waseme sisi tuliua. Tuliepuka, Mungu alitusaidia tukaepuka. Tuliepuka hiyo mtego Bukavu. Sasa kule Luvungi na Kamanyola walitia masirara mabunduki Bujumbura huko kumilima huko Burundi, wakaanza kutupa na kuua population. Na sisi tulifanya nguvu yote kusudi tuwasukume tuwarudishe nyuma kusudi population yetu isipate shida. Asante sana na Mungu awabariki.